Assalamu alaikum, dear all. I hope you will be fine and doing well. Welcome to second class. Today we are going to start chapter number 1 and title is Contribution of Western Thinkers to Social Thought. इमरानी फ़िक्र में मुख्तलिफ़ मगरबी मुफ़क्किरीन ने क्या खिदमात सर अंजाम दी। इससे पहले लेक्चर नंबर 1 में आप पढ़ चुके हैं इमरानी फ़िक्र से क्या मुराद है, इमरानी फ़िक्र किन मराहिल से गुज़रती हुई मुकम्मल होती है। आई होप कि आपने फ़र्स्ट लेक्चर को अच्छी तरह से प्रिपेयर किया होगा और आज एक काफ़ी लंबे गैप के बाद हम अपना नेक्स्ट लेक्चर कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि वो कौन कौन से मगरबी मुफ़क्किरीन हैं जिन्होंने इमरानी फ़िक्र में नुमायाँ खिदमात सर अंजाम दी। मगरबी मुफ़क्किरीन सबसे पहले इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ देखें। किसी भी सब्जेक्ट की जो फ़िलोसॉफ़िकल बेस होती है उसमें सबसे ज़्यादा काम आपको यूनान के मुफ़क्किरीन का, ग्रीक फ़िलोसोफ़र्स का ही नज़र आएगा। यहाँ पे कुछ अहम मुफ़क्किरीन के नाम अंडरलाइन किए गए हैं। नंबर 1 मैकियावेली, नंबर 2 रोसो, नंबर 3 डांटे, अरस्तू, कांट, सुकरात और कार्ल मार्क्स जो कि जर्मन मुफ़क्किर था। ये वो अहम मुफ़क्किरीन हैं जिन्होंने इमरानी फ़िक्र की बुनियाद डाली थी। सबसे पहले मैकियावेली के काम को अगर देखें तो मैकियावेली ने मुआशरती ज़िंदगी के असूलों पे अपनी किताब पेश की जिसका मौजू था किताबुल मीर। इस किताब में उन्होंने हिकमत की मुख्तलिफ़ इक़साम, सिपाह की खसूसियात, फ़ौज में कौन कौन से ख़वास होना ज़रूरी हैं, हुकूमत पर कदम जमाने के लिए असूल और अमीर यानी लीडर के मकबूल होने के असूल बताए थे। अगर आप इन तमाम टॉपिक्स को डिटेल में देखें तो मैकियावेली की ज़्यादातर ख़यालात में फ़लसफ़ा शामिल था, साइंसी रुझान कम था, जबकि फ़लसफ़े की बुनियाद पे ये तमाम असूल पेश किए गए थे। नंबर 2 कार्ल मार्क्स जो कि जर्मन फ़िलासफ़र था। बेसिकली ये इकोनॉमिस्ट था, माहिर मुआशियात था, लेकिन उसके साथ साथ इसने मुआशरे के मुतल्लिक़ भी बहुत से अहम कारनामे सर अंजाम दिए थे। सबसे पहले तो कार्ल मार्क्स की ख़यालात में नुमायाँ चीज़ ये है कि कार्ल मार्क्स के मुताबिक मुआशरा कभी भी इंसानी जिस्म की मानद काम नहीं कर सकता, बल्कि मुआशरा नाबराबरी का अखाड़ा है जिसमें अमीर से अमीर तर और गरीब से गरीब तर इन तमाम तबकों की आपस में कशमकश जारी रहती है। जब तक मुआशरे के अंदर दौलत की गैर मुसावी तकसीम होती है तब तक मुआशरा बराबरी पे कभी भी नहीं चल सकता। इसी नज़रिए को मद्देनज़र रखते हुए उसने इमरानियात में तसादमी मकतबा फ़िक्र जिसको कॉन्फ्लिक्ट स्कूल ऑफ थॉट कहा जाता है उसकी बुनियाद डाली थी। कार्ल मार्क्स के मुताबिक मुआशरे में दौलत की बुनियाद पे जो मुख्तलिफ़ तबक़ों में तकसीम है ये मुआशरे के अंदर तसादम, जंगो जदल का बायस बनती है। लिहाजा किसी भी मुआशरे में जब तक दौलत की बुनियाद पे तबक़ाती तकसीम ख़त्म नहीं होगी तब तक मुआशरती मसाइल ख़त्म नहीं होंगे। कार्ल मार्क्स ने ये ख़यालात बेसिकली सरमायादाराना निज़ाम को चैलेंज करते हुए पेश किए थे, क्योंकि सरमायादाराना निज़ाम एक ऐसा नाबराबरी का निज़ाम है जिसमें अमीर अमीर तर होता जाता है और गरीब गरीब तर होता जाता है, और जैसे जैसे अमीर और गरीब के दरमियान में ये नाबराबरी बढ़ती जाती है वैसे ही मुआशरती मसाइल जन्म लेते हैं। नंबर 3 अरस्तू और अफलातून, इनका काम आप अक्सर पॉलिटिकल साइंस में भी पढ़ चुके होंगे। अरस्तू और अफलातून ने सियासत को फ़लसफ़ियाना नज़र से पढ़ा था। अरस्तू वो पहला शख्स था जिसने जमहूरियत का नज़रिया पेश किया और उसके बाद उसके स्टूडेंट अफलातून ने उसकी तशरीह की थी। अरस्तू और अफलातून ने सियासत और जमहूरियत के मुतालिक जो भी डिबेट छोड़ी थी अगर हम उसको पढ़ें तो उसकी रूट्स जो हैं वो सोशलॉजिकल हैं। मतलब उसने ये कहा था कि इज्तिमा मुआशरे का, वो कहता है एक ही मकसद है कि इंसान आपस में मिलजुल कर रहते हैं। इंसानी मुआशरे की तारीख़ की शरह की जाए और किस कदर उसके मुस्तकबिल के मुतालिक पेशेन गोई की जाए। अरस्तू और अफलातून के ख़यालात बहुत हद तक इब्न खल्दून से मिलते जुलते थे। इब्न खल्दून ने भी मुआशरे के मुतालिक सबसे पहली बात तो उसने मुआशरे को इज्तिमा का नाम दिया था, और फिर वो कहता है कि आप किसी भी मुआशरे की तारीख़ को पढ़ते हुए उसके मुस्तकबिल के बारे में बता सकते हैं। नंबर
4. تھامس ہابس کے مطابق سلامتی اور امن کی ضرورت ان کو جمع کرتی ہے۔ تھامس ہابس نے کہا ہے کہ معاشرہ کیوں بنتا ہے، اس کے پیچھے 2 اہم ریزنز ہیں۔ نمبر 1، لوگوں نے امن اور سلامتی کے لیے مل جل کے رہنا ہوتا ہے، لیکن جب اجتماع کی بنیاد قائم ہوتی ہے، لوگ مل جل کے رہتے ہیں، تو اب افراد میں باہمی تصادم بھی سامنے آتا ہے۔ کلیش آف انٹرسٹ یا ہر شخص کے اپنے اپنے جو مفادات ہوتے ہیں، اس کی بنیاد پہ لوگوں کے درمیان میں تصادم اور لڑائی جھگڑے پیدا ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ معاشروں کے اندر ہمیں قانون اور اقتدار کی ضرورت پیش آتی ہے۔ معاشرے میں ہمیں ایک ایسے نظام کی ضرورت پیش آتی ہے جس سے لوگوں کو اجتماع کی صورت میں بھی لے کے چلا جائے اور اس کے اندر تصادم کو کم سے کم رکھا جائے۔ نیکسٹ، مونٹیسکیو کے مطابق بھی وہ کہتا ہے کہ معاشرے میں بننے کی یہی وجہ ہے کہ لوگ مل جل کے امن اور سلامتی کی خاطر اکٹھے رہتے ہیں۔ ابن خلدون نے اس میں ایک اور پوائنٹ ایڈ کیا ہے۔ ابن خلدون کے مطابق نہ صرف امن اور سلامتی بلکہ لوگ باہمی حاجات کی تشکیل کے لیے، کہ ہر شخص معاشرے میں دوسرے پہ ڈیپینڈنٹ ہے، اس کا حاجت مند ہے، کوئی بھی شخص اپنی تمام تر ضروریات کو خود سے پورا نہیں کر سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ ابن خلدون کے مطابق امن اور سلامتی کے ساتھ ساتھ باہمی حاجات کی تسکین کے لیے افراد مل جل کے رہتے ہیں اور اس طرح معاشرے وجود میں آتے ہیں۔ لاسٹ، کنفیوشیس جو کہ چینی فلاسفر تھا، اس کے مطابق انسان ایک ایسا حیوان ہے جس میں اجتماعیت کا جذبہ فطری طور پہ موجود ہے، جیسا کہ ارسطو کے مطابق مین از اے سوشل اینیمل، انسان سماجی حیوان ہے۔ سیم یہی خیالات کنفیوشیس نے پیش کیے ہیں اور ان کے مطابق انسان کی جبلت میں اللہ تعالیٰ نے اسے مل جل کے رہنے کی خاصیت دی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انسان فطری طور پہ اپنے جیسے لوگوں کے ساتھ مل جل کے رہتا ہے، اس طرح اجتماع یا معاشرے وجود میں آتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس نے ریاست کے وجود میں آنے کے اسباب، کہ جب معاشرہ بنتا ہے تو اس کے بعد ہمیں ریاست، آئین یا قانون کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے۔ اس کے علاوہ افراد میں جب باہمی تعلقات پیدا ہوتے ہیں تو ان کو مانیٹر کرنے کے لیے کون کون سے قوانین بنائے جاتے ہیں۔ لہٰذا یہ ایک اوور ویو تھا مغربی مفکرین کی عمرانی فکر میں خدمات کا، جس میں نمبر 1 تو آپ نے ان مفکرین کے نام یاد کرنے ہیں۔ نمبر 1 میکیاویلی، نمبر 2 مارکس، ارسطو اور افلاطون، تھامس ہابس، مونٹیسکیو اور لاسٹ میں کنفیوشیس۔ ان تمام مفکرین کے کاموں کو آپ نے 1 بائی 1 اچھی طرح سے پڑھنا ہے اور سمجھنا ہے۔ اس کے ساتھ نیکسٹ ایک ٹاپک ہے مسلمان مفکرین، الکندی، الفارابی۔ یہ تقریباً آپ لوگ سائنس میں بھی ان کے متعلق پڑھ چکے ہیں۔ اس ٹاپک کے ساتھ آپ ان پوائنٹس کی ریڈنگ کریں گے اور انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں ہم اس ٹاپک سے اپنا لیکچر کنٹینیو کریں گے۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ اس ٹاپک کو بہت اچھی طرح سے پریپیئر کریں گے۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔